अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब जनान को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा आपको अब चलता है 4वां महीना रबीउल सानी का 9 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसां हती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात, इस्लामी तारीख़ के बारे में। कुफ़ार का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें पहुंचाना, जैसे कि हर दौर के लोगों ने अपने ज़माने के नबी का इनकार किया और उनके साथ बुरा सलूक किया, उसी तरह ही बल्कि उससे भी ज़्यादा बुरा सलूक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफ़ार मक्का ने किया। चुनाचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तमाम नबियों में सबसे ज़्यादा सताया गया हूँ। तिरमिज़ी 2472। अनस रदियल्लाहु अन्हु में बोलें कुफ़ार मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम रदियल्लाहु अन्हु को सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाता तो कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाता, कोई शायर और कोई जादूगर कहता तो कोई पागल और दीवाना। कभी शरीरों ने नमाज की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर ऊँटनी का मैल डाल दी, तो कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में चादर का कपड़ा फांद डालकर खींचा गया। इसी दिन के खातिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों को तलाक दी गई, मगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर सब्र और इस्तिक़ामत के साथ अल्लाह की दीन की तबलीग में मशगूल रहे और कुफ़ार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें पहुंचाने के बावजूद दीन हक़ की तबलीग से रोकने में नाकाम रहे। 2वां हिस्सा, अल्लाह की कुदरत के बारे में। पत्तों में खुदा की कुदरत। अल्लाह ताला ने जिस तरह इंसानी जिस्म में खून की गर्दिश के लिए रगें बनाई, उसी तरह पत्तों के अंदर भी पानी सप्लाई करने के लिए बारीक जाल बिछा दिया। ये पौधे को पानी और गर्मी पहुंचाने का काम करते हैं। अगर ये बारीक मसामात पत्तों के ऊपर होते तो सूरज की गर्मी से बचने के लिए पौधे से पानी को निकालते रहते, जिसके नतीजे में पौधा सूख जाता, मगर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उन मसामात को पत्तों के अंदर बना रखा कर पौधों को सूखने से महफूज कर दिया। 3वां हिस्सा, एक फ़र्ज़ के बारे में। कुरान करीम छूने के लिए पाकी ज़रूरी है। अल्लाह ताला का इरशाद है, इस कुरान को वही लोग छूते हैं जो खूब पाक हैं। सूरह वाक़िया 17 आयत में है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, कुरान को पाक आदमी ही छुए। तबरानी कबीर 13217। अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 4वां हिस्सा, एक सुन्नत के बारे में। ज़ोहर से पहले की 4 रकात सुन्नत पढ़ना। हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर से पहले 4 रकात और फ़जर से पहले की 2 रकात कभी नहीं छोड़ते थे। सही बुखारी हदीस 1182 में है सोए। 5वां हिस्सा, एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में। सुन्नत पर अमल करने की फ़जीलत।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری امت کے بگاڑ کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رہا، اس کے لیے ایک شہید کا ثواب ہے۔ طبرانی اوسط 5414 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6واں قصہ ایک گناہ کے بارے میں، حرام مال سے صدقہ کرنے کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو مال کی زکوٰۃ ادا کر دے تو جو واجب حق تجھ پر تھا وہ تو ادا ہو گیا، آگے صرف نفل کا درجہ ہے۔ اور جو شخص حرام طریقے جیسے سود، رشوت وغیرہ سے مال جمع کر کے صدقہ کرے، اس کو اس صدقے کا کوئی ثواب نہیں ہے، بلکہ اس حرام کمائی کا وبال اس پر ہے۔ ابن حبان 3216 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 7واں قصہ دنیا کے بارے میں، دنیاوی خواہشوں کو پورا کرنے کا انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں اپنی خواہشوں کو پورا کرتا ہے وہ آخرت میں اپنی خواہشات کے پورے کرنے سے محروم ہوتا ہے۔ شعب الایمان 9722 بارہ بن عازب رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ کیا خلاصہ کرتے ہیں گا تو اس میں اپنی تمام چاہتوں کو اسی دنیا میں پوری کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ورنہ آخرت میں محرومی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 8واں قصہ آخرت کے بارے میں، اہل جنت کی عمر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی لوگ جنت میں بغیر داڑھی کے سرما لگائے ہوئے 30 یا 3 سال نوجوانی کی شکل میں داخل ہوں گے۔ ترمذی 2545 معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 9واں قصہ طب نبوی سے علاج، پاگل پن کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجوا کھجور جنت کا پھل ہے اور اس میں جنون کا تو پاگل پن کا علاج ہے۔ ابن ماجہ 3453 ابو سعید خدری اور جابر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ آخری 10واں قصہ قرآن کی نصیحت کے بارے میں، آپس میں صلح کرانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اگر ان کے درمیان لڑائی ہو جائے تو اپنے 2 بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ حجرات 10واں آیت میں ہے سوئے۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 9 ربیع الثانی کے بارے میں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل 10 ربیع الثانی کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔